रिस्पेक्ट पिपल्स मॅन्डेट. आज आमचे कडेन पिपल्स मॅन्डेट ना, आमचे दोनूच MLA आसा. अशें आसतना एक कॅन्डिडेट घालप आनी असेंब्ली सेशनाचो जो प्रेशियस टायम आसा तो खंय तरी कमी करप, म्हाका दिसता वी डोंट अप्रिशिएट दॅट. आनी आमी डिसायड केला की आमी कॅन्डिडेट घालचे ना आनी इलेक्शनान पार्टिसिपेटूय जावचे ना, कारण पयलींच म्हणजे असेंब्ली सेशन कर्टेल करत आसा सरकार आनी तातूंत एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली परत कर्टेल करपाक. So we have decided against fielding a candidate for Rajya Sabha, as people's mandate is to be respected and we respect people's mandate and we don't have it as of now, and I'm sure जेन्ना टायम येतलो तेन्ना आमचे कडेन नंबर्स आसतले तेन्ना आमी अवश्य घालतले राज्यसभेत. इफ जर काँग्रेसीन घातले जाल्यार तेंच्या कडेन तुमी रावतले सपोर्ट? काँग्रेसान वी हॅड काँग्रेस हॅड बीन इन टच विथ अस, बट अजून तांचोय कॅन्डिडेट काय फायनलायजूय जावना. दुसरी गजाल म्हणल्यार तांचे कडेन नंबर्स ना. तांचे 8 आमदार ऑलरेडी BJPन केल्या. जर सगळे बरोबर आशिल्ले आनी देर कूड हॅव बीन सम चान्स ऑफ गेटींग अ फेअर इलेक्शन, देन ते करूं येताले. पूण एज ऑफ नाव देर इज नो क्लियर कट. आय मीन तांचो कॅन्डिडेट ना तो जालोच, पूण नंबर्स नासतना ओगीच फुडें सरप आनी गरजे भायर इलेक्शन करप, आय थिंक इट वील बी वेस्ट ऑफ टायम अँड प्रेशियस टायम ऑफ दी असेंब्ली सेशन. अँड एज आय सेड, वी आर अगेन्स्ट इट एज अ पार्टी. आमी आमच्या MLA कडेन उलयल्या, पार्टी लिडरशिपा कडेन उलयला, and we have decided that we will not go ahead with any sort of election or fielding a candidate. बॉयकॉट करतले, वोटिंग करतले काय? बॉयकॉटाचो प्रश्नच ना. we'll have to abstain because see basically we cannot the way this government has indulged in corruption and तांचे corruption आणि corrupt leadershipक जर आमी खंयच्यानी support करप म्हणल्यार we will be part of their corrupt regime. I don't think there is a question of supporting BJP. It will obviously be abstaining from voting and basically because of the numbers that they have today in the assembly. What about the Lok Sabha? The preparation is... Lok Sabhaचे प्रिपरेशन चालू आसा, फुल फ्लेज चालू आसा. In fact, we are on the verge of going ahead and finalizing पहिली South Goa and thereafter North Goa candidate. We will decide on what is going to happen. Also, the dynamics जी change जाता पळय of entire nation's dynamics in terms of opposition unity जी आसा पळय ती ज्या तरेन चेंज जाता त्या प्रमाणे एक वेगळे डिसिजन घेवचे पडटले, घेवपाक जाय जाल्यार तशी गरज आसा म्हणून आमी एक वेगळ्या तरेन एक विचारूय चलयला. बट वी आर वेटिंग अँड वॉचिंग वॉट इज हॅपनिंग एज फार एज Congress taking a stand when it comes to ordinance in Delhi. All the other parties which are in opposition have taken up a stand that they are going to stand with Aam Aadmi Party because this is the basically a murder of democracy which BJP government and central leadership is indulging into. एक ताणें एक वायट पांयडो दवरला डेमोक्रेसीच्या पांयाचेर आनी आय थिंक इट इज अंडरस्टूड बाय द वे थिंग्स आर हॅपनिंग. वॉट इज हॅपनिंग इन तामिळनाडू ऑल्सो द वर्ल्ड इज वॉचिंग, इंडिया इज वॉचिंग, पीपल आर वॉचिंग. कशे तरेन गव्हर्नर ओव्हरस्टेप करता आनी कशे तरेन गव्हर्नर दिल्लीनी ओव्हरस्टेप करता हे जर पळयत जाल्यार डेमोक्रेटीक प्रोसेस इज समवेर एक गुंडाळून तांणी खंय तरी उडयला. सो जो विषय आसा तो विषय म्हणजे कितें की हाव टू डील विथ दीस अदर पार्टीज आर कमिंग टुगेदर ऑन द सेम प्लॅटफॉर्म. काँग्रेस इज नॉट येट क्लियर ऑन वॉट दे वॉन्ट टू डू. Probably their leadership is confused about what is happening. Things can change in few days. Maybe 18 तारीख जावन probably things can change because there are some important things, meetings which are happening all over India. Let's hope it is for better of the country. We also hope that better sense prevails on Congress so that we realize ki it is not about united opposition, it is being united for the purpose of democracy. आणि ते जर खंय तरी एक सगळे एकठांय जावन एक नवो विचार येत, एक नवी शक्ती तयार जाता जाल्यार त्या शक्ती बरोबर आमी उबे रावतले. So you will back out from the... for Congress to... No, we are not waiting for Congress to take a stand. Our stand is very clear. We are going to be united with the opposition which is there. In Goa also, if you have seen, आमी आतां जर गोंयान आज असेंब्ली सेशन आसत ते पळयत जाल्यार आमच्याय आमदारांनी काँग्रेसा बरोबर आनी गोवा जी ना कोणा विचारतना कितें करता आनी ते सदांच म्हणटा आमी एकटे वतले म्हणून. Whereas they don't realize the fact that if we don't stand united in the assembly with the numbers that is there, because of the numbers that BJP holds after split from Congress, they can easily trample the opposition. So opposition एकठांय रावन लोकांचो आवाज असेंब्लीन काडटलो जाल्यार irrespective of our party beliefs आमी बरोबर प्रश्न काडचे पडटले, बरोबर उत्तरां विचारची पडटली. आनी इट्स अ लॉंग असेंब्ली सेशन. अजून पर्यंत असेंब्ली सेशन तांणी कर्टेल केल्ली आसा.
दे विल फायंड वेज अँड मीन्स टू कटेल दीस ऑल्सो, आय एम शुअर अबाउट इट. आणि त्या खातीर ऑपोजिशनान बरोबर रावप इज इम्पॉर्टंट, वेदर इट इज काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आमी. आणि ते प्रश्न आमी तिगांनी मिळून तशे रेजय केल्या आणि तशे प्रश्न आयल्याय. आणि एज असेंब्ली सेशन प्रोग्रेसीस यू विल कम टू नो what is happening as far as this assembly is concerned and how opposition is united, except for one party which thinks is class apart, because I don't know, whatever they know the reasons for behaving that way, but कितें reason आसूं, गोंयचो विशय फुडें व्हरप is a primary thing as far as all of us are concerned as of now, for sure. Elections may be fought on different lines, but fighting Goans issues, being Goa's voice is very important, and ते आमी करता. ओके, तुम्ही युनायटेड ऑपोजिशन म्हटलें फॉर लोकसभा इलेक्शन तुम्ही रेडी आहात की कॉम्प्रोमायज करपाक सिटां? विशय येवपाक जाय तो, अजून पर्यंत तो विशय खंयच आयलो ना, खंयच ती टॉक जाली ना. युनायटेड ऑपोजिशन एज फार एज रेस्ट ऑफ द कंट्री, हांवें जशें म्हणलां की वेगवेगळ्यो पार्टी खंयच्या तरी पावंड्याचेर एकठांय येत आसा, एक्सेप्ट फॉर अ फॅक्ट दॅट काँग्रेस पार्टीन खंय तरी वेन इट कम्स टू द लॉज विच हॅव बीन पास्ड इन दिल्ली, आमी सांगले ऑर्डिनन्स जे हाडले ताज्या विरुद्ध जेन्ना सगळ्यो ऑपोजिशन पार्टी एका प्लॅटफॉर्मार येता तेन्ना खंय तरी काँग्रेस पार्टी हॅज रिमेंड अलूफ ऑर हॅज कॅप्ट अ डिस्टन्स. नाव वेन इट कम्स टू युनायटेड ऑपोजिशन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना काँग्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स वेन इट कम्स टू फायटींग इलेक्शन्स टुगेदर. सो खंय तरी म्हाका दिसता आमी जर 4 स्टेप घेतले जाल्यार एक पाऊल काँग्रेसानूय घेवचें पडटलें, आनी लोकां खातीर जर तें पाऊल फुडें घेवपाक जाय जाल्यार म्हजी एक विनंती आसा काँग्रेसा कडेन की तांणी तें घेवपाक जाय. कारण लोकांचो इंट्रस्ट आनी गोंयकारांचो इंट्रस्ट आनी देशाचो जर इंट्रस्ट खंय तरी आसा जाल्यार सगळे एकठांय जावप हे इम्पॉर्टंट आसा. आनी हें म्हाका दिसता जो पर्यंत काँग्रेस सारक्या मेजर पार्टीक जेन्ना कळटलें, लेट्स होप इट्स नॉट टू लेट, बट आय होप better sense prevails and things can change, and we are hoping that things will change in near future. If it change, then Aam Aadmi Party will back out from the Lok Sabha. Question is not of backing out. Question is understanding at the central level what are we going to share and how are we going to share as far as national interests are concerned. As of now, Aam Aadmi Party is going ahead with its elections, Lok Sabha elections on its own. कित्याक थंय आमकां दिसता की आज लोक आमकां सांगता की तुमी सरपाक जाय फुडें, वी आर विथ यू, एंड प्रॉबेबली तोच भंय आज बीजेपीच्या मनान खंय तरी निर्माण जाला. त्या खातीर वेगवेगळ्या तरेन दे आर ट्रायंग टू डिस्ट्रॉय द लिडरशीप इन सम फॉर्म ऑर दी अदर. बट एज फार एज आम आदमी पार्टी इज कन्सर्न, वी आर नॉट स्कॅर्ड. आनी तोच त्या खातीरच आज आमी ज्या तरेन फूल भारता भितर जशें आमचे अरविंद केजरीवाल बाब आसा, ज्या तरेन तांणी बीजेपीक हेड ऑन घेतला, खंयच्याच लिडरान तसो हेड ऑन घेवना except for few leaders from south of India. So भय ना, कारण there are no hidden skeletons and there is no fear of ED, CBI or anybody coming in disturbing the entire election process or party's democratic process which is being taken up. Any name has been shortlisted? No, we have many names which are there. No names I want to disclose at this stage. आमची जी कोर कमिटी आसा, आमचे जे MLAs आसा, आमचे जे लिडर्स आसा, तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन तुमकां 2 बरे आमी उमेदवार नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाक दितले. हाजे बद्दल कोणाकच डावट आसपाक जायना. वी हॅव अ स्ट्रॉंग फिलींग दॅट वी वील विन बोथ दीस सीट्स बिकॉज ऑफ द कायंड ऑफ ऑपोजिशन अँड कायंड ऑफ पीपल आर फेड अप. आज गोंयची परिस्थिती तुमी पळयल्या, एक आयचो गोंयचो जो सरकार आसा दॅट इज ओन्ली एन इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार. ज्या म्हणजे आज ते स्वता आज CM स्वता कॅमेरामॅन घेवन भरता 4-5 जण फ्रॉम डिफरंट एंगल्स. ही ट्रायज टू गेट हिमसेल्फ ट्रायंग टू डू वेरियस वर्क. सी, इन्स्टेड ऑफ हॅव्हिंग एन इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार खरोच जर लोकां खातीर काम करता असो दिसपाक जाय जाल्यार पयलीं पणजे सुदारपाक जाय, जी कॅपिटल सिटी आसा. आज पणजे जाल्यार ऑर्फन. MLA म्हणटा आपल्याक पडून गेलो ना, CM म्हणटा आपल्याक पडून गेलो ना. पडला तरी कोणाक? होच प्रश्न पणजेकारांक पडला. आनी पणजे कॅपिटल सिटीची जर परिस्थिती आसा जाल्यार आय डोंट नो वॉट वील बी द फेट ऑफ अदर प्लेसीस. आज आमी वागातोर पळयलें, आमी त्या दिसा गेल्ले, आमचे सेसिलबायन वेगळे वेगळे विशयूय हाडले आनी थंयच्याय रस्त्यांची परिस्थिती दाखयली. हीच परिस्थिती गोंयभर आसा. गोंय रडटा आनी सरकार कार्यक्रम करता, ही परिस्थिती आसा. गोंयकार रडटा आनी सरकार कार्यक्रम करता. जशें मणिपूर जळटा आनी आमचो PM विदेशांत भोंवता, तशी ही परिस्थिती. कांय फरक ना. दे आर बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, दे आर फ्लॉकिंग टुगेदर and this is what is going to be fate of India. Then we are here to bring a better fate for India. Amit, you don't think when a lot of parties are coming up, there will be the plus point for the BJP party because RG is coming, Aam Aadmi Party, there might be more other parties might be. कशें आसा, that is the fractured mandate. कित्याक आतां पळय तूं लास्ट टायम इलेक्शन पळयलें, 67% of people of Goa voted against BJP. 67%, which is nearly more than double the number of votes that they have got.
म्हणजे 33चे डबल करत जाल्यार सुद्दां 66 जाता 67%. ना आउट ऑफ दॅट तुवें पळयत जाल्यार तांचे जे उमेदवार खंय खंय निवडून आयले ते 70, 100, 500 खूद CM 500 काय 700 मतांनी निवडून आयलो ना. खंय तरी हाका वेगवेगळ्या पार्टी इलेक्शनां लढलो ताजो फायदो जालोच. आनी हे जर चेंज जातले जाल्यार प्रत्येक ओपोजिशन जी पार्टी आसा तांकां हे कळपाक जाय आनी ते कळून आयलाय. आनी म्हाका दिसता फ्युचर इज अ कोएलिशन फॉर्म ऑफ मुवींग अहेड विथ इलेक्शन. एंड आय थिंक ऑल द पार्टीज, आम आदमी पार्टी आसूं, काँग्रेस आसूं किंवा आनी खंयचीय पार्टी आसूं, ताणें एक वेगळ्या तरेन विचार करपाक जाय गोंया खातीर. कारण जर लोकांची मेजॉरिटी आसत जाल्यार मेजॉरिटी इज अगेन्स्ट BJP. It is just that they play on the numbers and the fractured voting that happens with the different parties. हाजो विचार करचो पडटलो, आमी करताच. पूण कांय ज्यो पार्टी आसात दे आर ऑब्वियसली नॉट लुकींग एट इट. आज एसेंब्लीनूय जर पळयत जाल्यार आज एका पर्टिक्युलर पार्टीचो MLA म्हणटा आपूण एकलो पळयतलो. जेन्ना तूं नवो आमदार आसा तेन्ना तुवें खंयच्या तरी सिनियर आमदारां कडेन बसून तांचे कडल्यान कायदो शिकप, तांचे कडल्यान लेजिस्लेटीव प्रोसिजर शिकप हो डेमोक्रेसीचो धर्म आसा. आज आमकां जेन्ना आमी गरज पडटा तेन्ना आमी वी आर टॉकिंग टू सिनियर लिडर्स ऑफ ऑपोजिशन टू अंडरस्टँड हाव असेंब्ली इज फंक्शनींग. आमचे आमदार जर कॉम्पिटंट आसा बट दे आर नॉट हॅविंग देर इज नो इनफ नॉलेज. दे हॅव टू लर्न. लर्निंग इज अ कॉन्स्टंट प्रोसेस. आनी जो प्रोसेस आसा कॉन्स्टंट प्रोसेस दॅट वी आर इंडल्जिंग इन. आमी तशें करत आसा. आनी हे जर एकठांय रावन आमी जर करत जाल्यारच गोंयचो फुडार फुडें सरतलो. म्हणजे गोंय जर गोंयचे प्रश्न जे आसा, गोंयचे जे विशय आसा, आज वेगवेगळे विशय आसा जे असेंब्लीन हाडचे पडटले आनी जर ते एकत्रीत केले ना, जर वी फायट अमॉंग्स आवरसेल्व्स, द क्वेश्चन्स विल नॉट कम अप फॉर आर्ग्युमेंट्स, फॉर डिस्कशन्स. आज बॅलट सिस्टमान प्रश्न येता. जर बॅलट सिस्टमान प्रश्न आयलो जाल्यार बॅलट सिस्टम इज अ वोटींग बॅलटान जाता ती बरी आसा. पूण हांगा जर इम्पॉर्टंट प्रश्न बॅलटाक लागून आयलो ना जाल्यार तो गोंया खातीर माल. आनी त्या खातीर ओपोजिशनान एकठांय रावन हे प्रश्न वेगवेगळ्या तरेन घेवप, वेगवेगळ्या तरेन हे प्रश्न असेंब्लीन हाडप, मांडप, ताजेर डिस्कशन जावप हे इम्पॉर्टंट आसा. आनी ताजे खातीर इरिस्पेक्टीव ऑफ वेदर वीच पार्टी वी बिलोंग्स टू, इट इज टायम वी टेक अप दीज इश्यूज टुगेदर. एंड वी हॅव रियलायज्ड इट एंड वी आर डुईंग इट. काँग्रेसा बरोबरूय आमी आसा, गोवा फॉरवर्डा बरोबरूय आमी प्रश्न घाल्या आनी प्रश्न ते आयल्या डिस्कशनाक. So you will see this as soon as the assembly session begins. As far as elections are concerned, it's a totally different thing altogether. जोपर्यंत सेंट्रल लिडरशिप एक पर्टिक्युलर पार्टीची इन्क्लुडिंग काँग्रेस लिडरशिप हे मानून घेना की लिडर्स ओपोजिशन एकठांय जावप इज इम्पॉर्टंट बिकॉज नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय ओपोजिशन इज मच हायर दॅन BJP. बट दे विन ओनली बिकॉज देर इज अ फ्रॅक्चर्ड वोटिंग दॅट हॅपन्स ऑन दी अदर सायड. देन पीपल ऑफ इंडिया इज एक्चुअली वोटेड अगेन्स्ट BJP. हे जेन्ना ओपोजिशनाक सगळ्यांक कळटलें 100%, तेन्ना कळूंक लागतलें की देश बदलतलो जाल्यार सगळ्यांनी खंय तरी एकठांय येवचें पडटलें.